ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಧ್ಯಾಯ 50 ವತ್ಸಬಕಾಸುರವಧವರ್ಣನಂ ಹರಿಣಿ तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावने तमनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसखो देवश्रीमन् विचेरितधारयन् गवलमुरलीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः महादेवाय नमः विहितजगति रक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत्सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते देवेशाय नमः विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादसञ्चारयन् खलु वात्सकम् क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः देवभृद्गुरवे नमः रभसविलसत्कुच्चं विच्चायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमथचरणे बिभ्रद्विभ्रामयन्मुहुरुच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षेपितक्षतजीवितम् उत्तराय नमः निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणम् निपतनजवक्षुन्नक्षोणीरुहक्षतकानने दिवि परिमिलधुरुन्दा वृन्दारका कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षाद्वर्षन्ति नाम तदा हरे गोपतये नमः सुरभिलतमामूर्ध्वन्यूर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बाणैः सहेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति गोत्रे नमः क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पाथः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरं ज्ञानगम्याय नमः पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिल निगिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्धृतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोढ्या कोट्या तदा तु भवान् विभो खलजनबिधा चुञ्चुश्चञ्चु गृह्य ददारथं पुरातनाय नमः सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वामृतां खलु पूतनामनुजमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दं वृन्दावनाद्गृहमय्यताः शरीरभूतभृते नमः ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैस्त्वरितमुपगम्य राधारूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दानन्द समीरणमन्दिरप्रतितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् भोक्त्रे नमः इति 50तमशतकं समाप्तं। नारायण